I došao je taj dan rastanka s mojim golfom kojeg smo radili, farbali, sređivali. Nije restauracija rađena, ali eto, urađeno dosta posla. Ovdje vidimo motor, to jest motorni prostor u kojem je stanju bio. Bilo je prašni standard, jednostavno znači tako održavanje. U prethodnim videama koje sam izbacivao, znači vidi se stanje limarije kako je. Ovo video nisam ubacio da ne bude predug video. Vidimo znači u kojem je stanju bilo sve. Ovdje vidimo prvo pranje motora, čišćenje. Vidimo već napredak, ljepše stanje, puno ljepše. Tad smo poskidali, već počeli smo skidati i postavljamo sve smo sitne dijelove, šarafe, metalne stvari smo stavili u kiselinu. To jest kiselina da očisti metalne dijelove, hrđu da skine, da bi lakše bilo vraćati šarafe, metalovi, sitnije smo prijateljno farbali. Znači šaraf se očisti svi, da je lakše vraćati. Vidimo znači skidanje, to jest morali smo prije, dosta je bilo prašine koju blata stavljenom, pa smo se malo olakšali sa četkom čeličnom, nabušili se da to skinemo, da bi bilo lakše. Motor je se izvadio, motor je na zemlji, iako je motor bio uredan, ispravan sve, motor smo izvadili da bi zamijenili što je potrebno zamijeniti oko mosta selena, znači i što je najbitnije, namjera zbog koje se motor je vadio, to je da se ofarba motorni prostor. Da ne bi bilo auto s polja lijepo, otvori se hauba, ne valja. Znači na motor je rađeno neki, još smo zamijenili smo diftunga koji su potrebni, bilo se zamjer, vidi se malo da je bilo ulja, mastanje. Odradili smo. Motorni prostor isto se znači, skloni se žica, skloni se sve što treba. Ima hrđe je bilo, znači hrđa je se zbrusila, očistila, sredila. Znači vidimo ovdje prije pranja. Evo ovdje vidimo poslije pranja već gdje smo skinuli znači piljašnja, gdje nam je bio cilj da skine se piljašnja da bi došlo do toga da vidimo gdje šta treba raditi. Jer od nekog blata i piljašnja nismo vidimo, znači da je most je na ovom golfu bio puko, most je skinjen, izbačen, stavljen je drugi most i ovdje vidimo već most kad je skinut. Imali smo jedno na krako varenje gdje drži most, to smo povarili, sredili i spremili znači za dalje radove. Getlek isto također nije bio u nekom stanju dobrom, to jest u dobrom stanju što se tiče limarije, ali zapušten je bio, pa smo prali, opet smo se olakšavali, znači korišteno čitavo vrijeme smo koristili dimer koji je jako dobar za skidanje prašnje. Znači skidali smo sve da se opere, sve komplet auto je isto iznutra, sve je povađeno, sjedište, trapaciri, tepsi, sve izvađeno, s tim da su ti tepsi i sve ostalo što se rađeno, znači pranje detaljno van auta. Ovdje smo radili metale, to jest unutra je oprano sve sa kiselinom pripremljeno za farbanje, jer auto i je bilo potrebno unutra, to jest gepek je ofarban. Očišćeno je sve, dosta isto blata, nekog ulja je bilo, sve je završeno, oprano. Znači puno se duže radilo, samo malo skraćena, ajde verzija da vidite. Jako je lijepo stanje bilo lima. Ovdje vidimo kad je se opralo, znači osušlo, da je puno bolje stanje. Na podu je bilo radova, urađena zaštita je urađena poda i ispod auta i iznad auta je urađena. Da bi duže bilo auto u funkciji. Znači vraćamo
Posle pranja se vraća sve, farba se. Motorni prostor je ovdje ofarban, ali s tim da smo imali malo popravke. Na mjestu nam je se malo se slila farba pa smo morali popraviti. Naknadno nisam snimio. Ovaj video sam samo ostavio, znači vraćen je most, vidimo da je most ofarban. Zaštićeno, ofarbano, sve letva očišćeno, promijenjeno što se trebalo da se promijeni. Puno ljepše izgleda. Korištena je naš dogrijev boja, baza lak. Tako da možda u jednu ruku čudno izgleda ovako kad se prikazuje na slikama ili na video, ali uživo je puno ljepša. Znači ovdje imamo neki još kasnije što smo uradili dodatak, malo je bilo čišćenja još, prepravki, nisam kasnije snimio. Ovdje vidim auto već je ofarbano, stakla su sva bila povađena, sve znači nastavlja se da se kederi uprljaju, da to ostane ispod kedera zamazano i to. Ispod zaštita je urađena. Ovo je samo prva zaštita koja je urađena, poslije se farbalo. Ofarbalo se i korišten je vosak. Motorni prostor kojeg smo već vratili u jednu, hajde da kažem, ruku gdje se vratilo, znači bilo još prepravke, ofarbano, sve očišćeno, sređeno. Prvo paljenje poslije vraćanja motora u auto gdje smo upali, da vidimo kako radi, je li sve u redu. Malo nam je akumulator oslabio, ali ipak auto radilo bez problema. Uredno sve, nema pritiska, nema dima, motor je veoma tih bio. Lijep motor, turbo. Što se tiče unutrašnjosti, oprane, kao smo rekli, sve oprano, sjedišta su iznešena, znači oprano sve. Tapacir su, hajde, kažem, poprilično dobrom bili stanju. Za model 2 vrata teško naći. Dobre. Šiber je stakleni, univerzalni, koji se otvara na kipu. Ovo je neki rezultat, krajnji što je bio, znači posle rada auta. Normalno uvijek ima nešto još da se uradi, ali zadovoljavajuće. Ja sam zadovoljan bio. Po meni jako interesantna boja. Lijepo se sve uklopilo. Što je još ljepše, Golf je lijep za voziti, udoban, stabilan i to mi je nekako najbitnije. Motor uredan, čist, lijepo sve pogledati, znači oprano, znači odrađeno a ovo pazilo se na svaki taj detalj da se odradi, da se uradi, da je to lijepo, da je sve na svom mjestu.